Assalamu alaikum badi mandinkol na kamoylal mbal konton na nseota ni lokun fana ngana nale kacha ka kibaro di Allah mbana kibaro mba folola minna wono president Macky Sall ani journal do mimba angate ka fa Financial Times ani we kacha minke président de la République amin fo mo be nyanta hakilo tudada la moy kunke katon mo be alone ko ni sasa ay Sénégal économie au Mali, ay France économie au Mali, ay presque dunia belle économie au Mali. Ali alon jandi ñin sa bakel no ñin san dantan le Sénégal à la croissance au beti atale katale fo 6 katale fo 7% mol fon kamim fo barkabri ni sa nata ay kuol be murundi ko male wala président Macky Sall nimi ala diamu kiskisi fon isalon ko aba fere sénégalais yel dal bitum momo yete city ye wakil katum nini sa tambita kuolta feyala oto mor nyante hakilo tulale parce que ni modi amata amanke dron ay min fo ke hakilo tu wala mais ama min fo fana wado ko fon be katar wol kono kadu ni président mumi a lota ko antel de ni san dantan la na croissance au katale 6,5%. bari nini sa continuer te na croissance wa ba jila le fo 1%. Kabo 6,5 kana fo 1% yalon ni mi économie au long isalon ko wo mu tardement baldi. Quand un président fo antata la ko ni ko fo abakolia la fo Sénégal ali yalon Sénégal nyanta la pétrole sin wa fo folo la le. Mais président ko ni me ke kundal wo afiro aba tardelal ko ke sanji fula nyola parce que hani 1000 francs kana ka doku i telefon e la kol mantar soneari auto président lo nyindi amo mimba ko mo wala nabi Sénégal habita nyami koliasi kafunole woto fo mbeyente city ka ton diamu akatin ko dandara lolo akatin ko président bo mo be dandalara ka fo ko han alalte city woto nyina milba senoke la ye wakili senoke nga dua ala samay na mo be ye wakili senoke miri alon ko ba doku dole ye wakili ka to nim président fon mi alon kate Sénégal économie bi aba tourner ratel bula alo ni wota ko nimbakel banko ba murula komal woto mo be nyantalo na ka ko yal adu manke Sénégal don France Amérique dula betu bankol ba ko yal woto bi mbadi ngol fo mo be wakili nga tiñaro bula nga ñi passer cool bula ñi kuli bal ñi hew bal nge bula au moins fo nim banko tata falo ta ñonka parce que nité ela ko di niwsuto e kombe futu sitole wala mbakul yo la ya be mala ya be ke hewti te banko mo malo dan ñi sanji dantan mi mina ba kala ñami wo ababatale siandi la ba ko yala kafula kadum président a manqué ministre oti a manqué directeur oti ni aja ta fon wilta ako mba min fola dal ko ñim banko dal na économie bo boyla bakele o ngamira momo ni hakilo tamandi domande nyanta lonale mimoti oton sin wakili ngalon ko banko habita koliale kam bidon si doa fana ala mankuri kula asikeno le ko mole bata mira no nyami atita kelo nyama bara sa hakilo mutawala ko président wolf parce que Sénégal croissance au Qatar fo 6,5%. Bi akoni ngi sa nim solution manso de design ding habital fo 1%. Woto banko akaten ko bi ni ite kodo so kata fo ka 8 mois soto karo kono yena fo don ite sain dal 8 lu don e balula wala wo mo be nyanta dubelal ko abakol yalla woto mbadi ngol il faut nga wakili kana katon mo be alone ko fana ni Sénégal dingol mi ba bantale immigrel e ka mol ma koele
min katna balu ka soma bar bi ni immigré fana iba banko min fana to kolya fam bo fana to woto immigré mil ka mol ma ko no ñina manji ki de fana ila ma ko ro aba sembo sur la kak sembo sur ñam parce que ni France ñan jube bi mo jamal bi la do kol ba tiñalal Espagne bo ñamale Allemagne bo ñamale Italie bo ñamale do kol lota dula jamal to woto mol min kalma koy ni wol fana mbadda bankol min to wol school mon sone aji woto mandal ba talalal de il faut mo be o kalamuta woto alka domandi min fana soto komala ala muta kunke alka na pasar ni hewbal ama nafa soto surtout mba kolya kono ni mi amuta salamu ni mi fana mamuta sini so mo ni dun da problème kono de isi kamfa mola mi ala nga man kukela parce que problème wa ni ay moba mo makola aka telefona at fond abasirin kundinka mais te fon ba nyine ne ba min domala ni mo do lota ko makoy ni me hakilo de ata sonial woto président de la république Macky Sall ala diamo musiwu nyunku nsa akalamuta wol nyama ka foko banko abita kolyale kan o manki atele ko nten bari dunia le lota nyama parce que nsa sale ko benat nakibar flanjan be lole minna wolon côté que président Macky Sall di mbatula natelon côté katu Macky Sall kabira ni mandat soto mo be kol ko ni mandat flanjan dal abasoni ala Macky Sall bulde katu amantar kala candidat mol ko wolf ndama fata kala candidat ko mol kamim yo sa mol ko ata fon ko no ata fula na ba kala candidat juna parce que amina ñoo saba natla la parti wol kono mol tina du ko kela kunki bar bi ni ajube Sénégal fon ka tama ñami isa mira manki sal fon ko preta ka kanabulle ni ajube kunki ministre do ñin do fa do ba ñin do fa lay kamide be mantar gouvernement kiling din do ñin do fo do kala fla ka itandile ko ate ba min do ko la wol fi jata do la do ko ti o manque gouvernement mi en lonko iba bambandi be ñanta ñom mutale do ko ke e mañana mala o ñam yo mol be ajele fana ñi ko do ñi histoire dia mol min nata polémique min nata wono Mansour Fayti pour que hani bi ni malol fele te ko ba ya malo yo président ko do bonde pour que mol ma koy ka tulol san ka malol san ko ñi sa sanata ka mol ma koy pour ye balu fo bi président e ko yon fandi hani bi itel me bandino ko di adun ko be manyana kel politique ko ba Ousmane Sonko na la mol wol ko no birino janal bal fon batan latin albani malol sanal bitala albu camion tala alba samba dulal beto munal ale momol te tornyo alti manda kila sinya kilim bayta sai ni wari nyol beba kirin ko be ba feyari ici bi fele bi sai amina karsa bo fonciol la mol basore li la domoro la ima suru alte le ko alba domoro dile wodi amo beba siari diamo min fana nata fana ko ke wolo nyindi parce que ye Dakar jube aman dan Dakar fondo akatin ko bi e ka fenta wala banko li ba mo la banko tale ba di la patron la patron nyanta minkele je bu kana ki je na meta fon e na banko ta ya wafi ko di basu je ye mira mo mama fa mumuri ngol be wori yele serol minte fo bi ye dollar su to ale na wili ko kale o banko tale o di dola ko le ba o do kundila wala ale da Dakar corniche wol to dollar bi e mi alon ko bi mobile dentala aliadi mo dolla ko lete la nyum bunyi ma londi je ibe la tulun wala je ba ku kunda wala je ale mo bula je wana bi diamu ba siare Macky Sall bulle alaman se a moli a miranu ko na la bandula diamu ba siare je parce que dol batal la je ina telephone mo ba lafla ko ba fla ko atakela candidat iba la place o tala diamu mesemol nati je mais bi wo manke wo nyama wala fa yatna mol fon jakalta kata bedamin de alamman saya ñu manda fula ñu sanni kilin ay wol ke dron banko du ituntu la histoire ba kene mol ba diamle ba ñu sabal ministre ba ñu sabala mol ba détourner wol ke lay bela la fentan wala kodol kan iba détourner wol ke la wo dal mo maninya o amaninya fo mansan Macky Sall da wala nabi mol ka folo ko ni wato dal lol ko tombi ka wa man senia sa fale o nyama mol ka fole
e ko ni meke ko abala gouvernement aba changer la ka ministre dol dundi ka dol fundindi ka wili kunke dol fon ko alaftale modol ba opposition to ay dundi gouvernement kono mais hani bi ako mensenya mais mol ka min fon bol folale bi président fon anyantale ko de ke ani sénégalais li diam al sa la moy kunke ni nga la moy kunke fana min be fo mina faran france la liele lo kunala bari abadami kol ba kolyare abulle anu kabini sasa nata ana futo mo bele kambenta hani politicien on font ye la kunyama bla ibe kambenta ko nga bla do ko bari tinyaro fam folota ala molle bulu yo ni banku ko fana fele bi idunta senegal dula ni banku ko lo ndele amene no adanta dakar do yara mandan dakar kato halen telephone wo sila do fon ali hakilotu hani kaza maso medina yoro fula ma fon dula dulu bi ka mna dolon ka mol kunkol takadi adum banku ko nene ya fale wonyam banku ko fo mol ke hakilotu ala hani ko domaine national o nyawnya badi mo mamanyo la mu ye bank c'est lol te ye dula su tale na bili wille dron alko mbayim banko tala ngadi mo kare la si mansala mol isi hakilotu ala adu ali alo nyin kaza mas histoire fana mo dol ka fo nyami nyim banku ko fana ma da bondije oto fo mol ya hakilo to la surtout Casamance ma fon fana baw ni nyin kelo ko no mba kono hane bi man fo ndinoje nin kudol fana tata ke kot ke mi alon ko aba kol yandila le il faut mol ya hakilo to ala fo ya hakilo to ala mo be denta minna sa alon ko mo bel dental mais kana fo ko be mansial la dron de la famille na mbadi da wala bi la famille ye ke fentioti ici ke fentioti dol fon ni adunga ma hanni morba dollo isna dron ye tere mbadi la itali bukata fenki ye ni ta dron ya wafi ko di jama su ya blela poso ko o ko liata de adunna ni afale nyami dron banko tilimo le ka samba ni mol ko ta tirinna banko titale yo nsi kibaro min fana sindalma wolon aliyalo nyina hijjo ta sotla bawo nyi sa sale o sabude Arabie Saoudite ko fo tombi sénégalais mil fomba Arabie Saoudite si o dol taje ye taje hijjo ke me o fana amanke mol mi an ko la sa on tambita sangi taworo ani dulu yo même délégué général pèlerinage ka fo le professeur Abdoul Aziz Kébé ni dimaso anata diamu radio RFM afane afwa ko nyim ko amanyanna mo terenna parce que mo be yalo ko nyi sasa aba jawyari nyami coronavirus e bi ka mo be nyi mo jama be ke be bendi dulado to ata feyala wala na Arabie Saoudite ay nyi décision minta mo terrain bitu nyina ni nyantale fanan kan hakilo yere baw Arabie Saoudite mi alon ko l'islam banko lo ni o tadale foy ko bi nyina presque hijol mansoto woto mor nyantal na ko kudo bi yan kanyon sabala jam amanya nafasudo parce que nka folo ko jumol te fo mole taje forcé fo mole asraje ngamer Arabie Saoudite ni wolta da fo hijidu dal fon soron mo nyanta lo nal ko ni sa jawba keri mo nyante hakilo to ku jamala yo ni mbototo mina duna football ko wala ali alon Casamance din do bije wo de ngamer mo be yalo ne ka me Sadio Mané aba Liverpool ak football ko jele Liverpool day bini sangi tan saba inene manke champion te sangi tan saba ngamero wata Sadio Mané fa mo wulu e manke champion te ala nata ke nyina no ekete champion te lo champion na ya gagné nya mo be ya lo ne ko Sadio Mané ay kubale ki Sadio Mané ay kubale ki katun ma foko de ateliat na fo eketa champion te bari ay do ko min ki jede mo be ya do ko jele katun folo te jandim ba ni folo te ate don iko ay bi temps ani lule de dundi
ay passe décisive woro wulaldi adum ay match moi anin kononto football woto isalon ko ay kukele mi atna a Liverpool keta champion d'Angleterre wode wo mu kunyi mabaldi katon bi ni min kunu Sadio Mané san dandan ke itel bakel sénégalais foloti adum wol fana nata Sadio Mané la ko nyantal wato watin ka ku karanje katon dindi ulon me hakilo wartal ba kabri ya jininka moli amel no aba fartilo ko la ka fay ko itel keta sénégalais foloti mi alon ko iketa champion ti Angleterre kabri o faye bara man farti de ako ha to nyalo ako bare ateman dua bi ateman dua ni a dron ye kewti akatin ko bi ate Cairo ministre den aba duala le sénégalais dol fana yasoto d'ailleurs min fon diata enu wolon janni ni ko fudala temanu wata sénégalais doli osoto wode ko moli a nyi yandi ba ke katun ni ba ko kono isalon ko alal kititala ite fon ka doko kele mais isalon ko alal ka ni borok yo Sadio Mané nyol fana ayalo anala joro be bare komi kete champion ti nyaminte inata fana iba kudi lele ke dasinandi mol fon ka nyami ibe dasinandi lele fana mol ko de Sadio Mané dron de ate ilani champion de minta am min sot la day million kemo sile na CFA la ani woni ala jorol mamulo ani prime do mais kete champion ti nyami ten dron anyanta sot la bari Sadio Mané la ko niaje a betiata ngaloje demanding parce que ku jamal bi mo nyanta min karana la ko la bi dindi wulon ali i fini e ma ko kany ko di jama soto ame fartindi o ku folo lo mo yanon ko isalon ko a Mario ya kulule ala wulula ya kulule parce que bi i ka mo jele jam i manta dulade man fen soto e domonin soto karo kon hani ka domonin soto re folo ta fartila ni wandi dem aba kodo soto la mais a londe ko ate fon amunum fentandi huldi ñun kodo siata nyaaw nyama ku yelemande ama fam fartindi anyanta la mol ma ko nyama be ma ko la wona wo ngamira momo nyanta wo ko karana la ko la le ka fo ko farto man betia fulanjo musi mi muta la ko la wolo mo ni ko muta ko la fa kanyinge inyante effort kela pour ye futama ake ni ale ma ko ba futalal barka fu ko la fa ke nyine ke dron la fa kela ke footballeur ti wala la fa kela nyine to ite katra fu la tendron ka kumo fu o martin na moye kusoto ika kumo fu le ya ngania mais ya ko kele fana min batna le basotla o fana Mosa karan ala kola la Mosi min fana kara ala kola fana nga jele de mol min ka tay ka fo ko abani na nyaaw nya parce que bi fondin ke kodo soto fo dunia mo be alon ke kodo soto bara ma ko dindi l'islam wala sita juma salo la si kol ke adun abuka fon nu kundi ka fo ka ti mo muslime di wolti wo mo be nyanta ko karana ndanak waaw ngo metio fon karamba kel no wolo education ti wala na nin karo la faka loje katon ye dunia je kadi wulule ina bodu no nyonka na futa do do ay ta fon lunki la basila le a bulba juba ma ba maje a bulba jube a bul mara jube ma fama ja mo moji a damanno na la fasi dolo min
na lafta asa balu be ke kuntan yaade bara bama biya famati je natar kulu nyaketa asilola na sida droit be mira le han mbamati jam famati jam bari ye min fonya ben kun kono wala nan si ndingol kulu nga min no ngake parce que wado fana si ndingol kulu le la fay keteng atija ke o nyamde o be to nyalo parce que londi tiol ka min fo éducation ko le ko dingu ibuka fabriquer comme ka siran de la nyam yalo ni la fa siran de la ni la fa ka de la il a fait formo min ta droit ko ta o siran o folder ni wa tableau de la il a fait formo min ta ko formolta wala ka fo les fabrication éducation donc kuluro o manque fabrication parce que buke di un kulu ko la fa ke tenna ke o nyam o manque to nyati parce que te ka faye les gens na fundita modul bo kuma fola fabrication te éducation manque fabrication faut nga comprendre wana wadu isi mo kulule la faye ke nyami a manque o nyama ici kusi fabil non nga lonko kuluro éducation fabrication da manque ko ministère mi alonko akomban nga tableau de da tableau mbani forme carré le dire tableau la moni bo di un kulule bu ka ke nyam mais o tatina la tan wakilla nyanta min kera dron ngake parce que ndindi bi ni aje bi mobe la fa ay ke adimuti isalon kay yala mol ya kulule salon ko bi ala mol ya kulule yo mbadi mandin kol nakka moy lal be danale janne fo lo kunala na fal nyami fana alisita na chaîne YouTube ali abonné je watna la ninga kibaro kibar so don albaje la atamela c'est autant mbal konto na mbal jayila ga lonko nani émission sai mol ka min fonye de Casamance be a diatele kata zigen sor seju tanaf marsasum jannaba jannabalari o pakaw ma fon le be o zigen sor bignona nga retour so ani Sénégal Casamance dingol min be ba bantala lonko mo jama bi zay nani émission ka diele be tentulam be jayila be kontona mol fana bijele mi alon ko wato wati ici kibar beto fonye tumani konte be Dakar mba kontonna ala lo nyaani nyata vraiment mba tentulam mba jayila nkoto ma do bije fana ka fa Boubacar Diallo Sejum Kolon o fana mba kontonna mo jama bije dal nta mo be tofo no la bari contenta ba domon fana dal nga minno mbol kala parce que nsita dal ko ku dol bije fonka faran fansindi mbadi ngoli ya kalamuta parce que bi dunia kono information akatin ko len kany malo ni furol do mo nyame information fana mbol nyama parce que bi ni ka malo ni furo ni kucha do mo don mais malo mimba ken dunia ko naka ku jama tardandi la kotola wala na bi sai lafale wati nga kibaro ninga ayitandali ngana nga keskes fana nga ayitandala mimba ko koto yo contenta be danali janne wassalam Vamos